Bom dia para todos. Guten Tag an alle. Com muito prazer que eu compareço ao GEAC Mit viel Freude bin ich hier heute im GEAC, para podermos, nessa manhã, damit wir in diesem Vormittag, falar um pouco sobre a prece, sobre a oração. dass wir können über das Gebet sprechen zu können. Eu me recordo que há muitos anos atrás, Ich erinnere mich, dass vor sehr viele Jahre, quando dass vor viele Jahre, eu estava traduzindo o Novo Testamento als ich das Neue Testament übersetzt habe, para as pesquisas, precisei fazer uma viagem a Jerusalém. ich musste nach Jerusalem, weil ich viele Recherche dort machen musste. E nessa época eu coletava todo o material sobre a cultura de Jesus. Und in dieser Zeit, ich habe so viel Materielle, so viel Infos über das Leben von Jesus. E eu ficava assim um pouco impressionado porque naquela região de Jerusalém Und ich war ein bisschen verwundert, besonders in dieser Region in der Nähe von Jerusalem. não havia nenhum resumo sobre os conceitos, sobre as coisas que eles acreditavam. Weil in diesem Gebiet von Jerusalem, es gab es keine Zusammenfassung an Sachen, was sie damals geglaubt haben. Então eu me encontrei com um grande especialista nessa matéria, Und ich habe dann dort einen Wissenschaftler, jemand, der ganz viel wusste in diesem Gebiet. e ele me disse assim: você quer um resumo de tudo que eles acreditam, de tudo que eles pensam? Und du möchtest gern haben eine Zusammenfassung von allem, was sie denken und wissen. Você precisa ler as orações deles, Du musst dann das Gebet von denen lesen, porque existe um ditado, não sei se você conhece, weil es gibt ein Zitat, ich weiß nicht, ob ihr wisst, ele diz assim: nós oramos de acordo com aquilo que nós pensamos. wir beten, wie wir denken. Quando ele me disse isso, uma luz se acendeu. Als er mir das gesagt hat, ein Licht ist in mir ergangen. E eu entendi por que Allan Kardec, no final de O Evangelho segundo o Espiritismo, Und dann habe ich verstanden, warum Allan Kardec am Ende in dem Evangelium im Licht des Spiritismus, escreveu um resumo, uma coletânea de preces. warum Allan Kardec am Ende eine Zusammenfassung von verschiedenen Gebeten gemacht hat. Eu nunca tinha entendido isso. Por que Kardec ficou escrevendo preces? Ich habe bis dahin nie verstanden, warum Allan Kardec sowas gemacht hat. Prece para quem desencarnou, para quem morreu, Ein Gebet für jemanden, der gestorben ist, prece para quem está sendo obsidiado, está com algum obsessor, Gebet für jemanden, der besessen e ist. tem prece para todo mundo Es gibt Presse für alle e para todas as situações. und für jeden Moment, für die Situationen. Mas quando nós lemos atentamente essa coletânea de preces, Aber wenn wir ganz genau lesen, diese Zusammenfassung von Gebeten, nós percebemos que ela é um resumo do Espiritismo. ist nicht anders als eine Zusammenfassung von dem Spiritismus. Todo o Espiritismo está resumido na coletânea de preces. Die gesamte Werk von dem Spiritismus ist zusammengefasst in diese Gebete. Então você não precisa ser muito inteligente. Deswegen, ihr müsst nicht intelligent sein, Se você for muito inteligente, atrapalha. weil wenn man zu intelligent ist, wird nur Probleme Se machen. todo dia você fizer uma prece daquela, Wenn jeder von uns jeden Tag eine von diesen Gebeten ausspricht, basta ler. Você acorda, abre e lê. ganz einfach, aufwachen und liest. Uma por dia. Eine pro Tag. No final, você fez um curso de Espiritismo. Am Ende, man hat einen riesigen spiritistischen Kurs gemacht. Você aprendeu as ideias básicas, as principais ideias do Espiritismo. Man hat dann die wichtigen Ideen von dem Spiritismus. Então, realmente, o ditado é verdadeiro. Deswegen diese Zitat ist ehrlich, es ist wahr. Nós oramos como cremos.
wir beten, wie wir glauben. Na oração nós expressamos tudo aquilo que acreditamos. In dem Gebet wir geben alle, was wir glauben und was wir glauben. Mas é preciso dizer que a oração tem um pré-requisito, tem algo que você precisa ter antes. Aber wenn man betet, man muss was davor wissen, ein Prärequisit. Precisa ter fé. Man muss Glauben haben. Mas a fé é uma palavra difícil, Aber Glauben ist ein sehr schwieriges Wort, porque ela já foi muito desvirtuada. weil sein Sinn ist nicht mehr so, wie es war. As pessoas elas pensam que fé é acreditar em algo. Weil die meisten Menschen denken, dass Glauben, es ist an irgendwas zu glauben. Então nós fazemos a seguinte pergunta: você precisa acreditar na lei da gravidade? Und dann mache ich die folgende Frage. Muss man in der Gesetz der Schwerkraft glauben? Não precisa. Nein, braucht man nicht. Se você tiver com alguma dúvida, Man braucht nicht, aber wenn man eine Zweifel hat, basta pular da escada. muss man nur auf der Leiter springen. A lei vai funcionar. Das Gesetz wird funktionieren. Então, o universo é regido por leis divinas. Das ganze Welt ist durch den göttlichen Gesetz beherrscht. Não importa se você acredita ou não. Ist egal, ob man glaubt oder nicht. Então, fé não pode ser acreditar. Deswegen glauben muss man nicht glauben. Fé tem que ser algo diferente. Glaube muss was Besonderes sein. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, In dem Kapitel 19, in dem Evangelium im Licht des Spiritismus, no item 12, in dem Item 12, há um item chamado Fé Humana e Fé Divina. gibt es einen Absatz, nennt sich der menschliche und der göttliche Glaube. É uma mensagem de um espírito protetor. Ist eine Botschaft von einem Geister, der ein Schutzgeister ist. Aqui ele vai definir fé. Hier wird er dann sagen, was Glauben ist. Ele diz: Er sagt, no homem, bei dem Mensch, a fé é o sentimento inato. der Glauben ist in den Menschen angeborene Gefühl Dos seus destinos futuros. im Hinblick auf sein zukünftiges Schicksal. Sentimento. Gefühle. Então, fé não tem a ver com acreditar. Deswegen, dieser Glauben hat nicht mit dem Glauben. Fé é um sentimento que você tem dentro de você. Fé ist dieses Gefühl, den man in sich, in sein Innere trägt. Esse sentimento nos diz que tem algo mais. Dieses Gefühl sagt uns, es gibt mehr. Que a vida tem que ter sentido. Dass das einen Sinn in das Leben geben muss. Porque nós sofremos, nos esforçamos, Weil wir leiden, aber wir scheitern immer vor. trabalhamos, Wir arbeiten, estudamos, wir lernen, crescemos, nascemos criança wir wachsen immer, wir werden als Kind geboren e envelhecemos. und werden alt werden. Tem que haver um sentido nisso tudo. Es muss einen Sinn in das alles. Esse sentimento interior de que algo faz sentido Dieses Gefühl, dass irgendwas einen Sinn macht, é a fé. das ist das Glauben. Então, quando um físico estuda as leis da natureza, Deswegen, wenn ein Physiker das Gesetz lernt und studiert, ele acredita que há leis. glaubt, dass ihn das Gesetz sind. Ele confia que tem uma lógica. Glaubt, dass eine Logik dahinter steckt. Porque se não tiver lógica nenhuma, Weil wenn keine Logik dahinter steckt, não existe ciência. es gibt keine Wissenschaft. Imagine quando você projeta um automóvel Überleg mal, wenn man jetzt ein Wagen plant, e os alemães são muito bons nisso, und die Deutschen sind sehr gut daran, eles calculam o vento.
Sie berechnen den Windgeschwindigkeit. Então o desenho do carro tem que obedecer essas leis. Und deswegen diese Aerodynamik von dem Auto muss dieses Gesetz beherrschen oder halten. Ele precisa obedecer às leis de Newton também, Muss die ganzen Newton-Gesetzen achten, porque senão o freio não funciona. weil sonst das Bremse würde nicht funktionieren. Então há uma lógica na natureza. Es gibt immer eine Logik in der Natur. O sentimento de que existe uma lógica, Das Gefühl, dass eine Logik dahinter steckt, nós nascemos com ele. wir sind mit dem schon geboren. Até uma criança tem esse sentimento. Sogar ein Kind hatte dieses Gefühl. E esse sentimento inato é a fé. Und dieses angeborene Gefühl, das ist das Glauben. Nós também temos um sentimento dos nossos potenciais. Wir haben auch eine Gefühle von alles, was wir können, von unserer Stärke. Todo ser humano sabe que se ele se esforçar, ele consegue. Deswegen jeder Mensch weiß, dass wenn sich strengt, dass was schafft. Se ele se dedicar a algo, ele fica bom naquilo. Wenn sich tatsächlich hingibt an ein bestimmtes Gebiet, wird gut in diesem Gebiet sein. Então nós estudamos sobre os grandes inventores da Alemanha. Deswegen wir lernen immer über die ganzen Entdecker von Deutschland. Karl Benz Karl Benz e tantos outros. und so viele andere. Esses homens acreditaram que poderiam desenvolver algo. Weil diese Männer, die haben geglaubt, dass sie was entdecken und entwickeln könnten. As pessoas olhavam para eles e achavam que eles eram loucos. Die meisten haben ihn angeschaut und gesagt, die sind verrückte Leute. Mas eles tinham um sentimento inexplicável de que podia ser melhor. Aber die haben einen richtigen Glaube, ein Gefühl, das besser sein könnte. De que algo poderia ser descoberto. Dass irgendwas man noch entdecken könnte. Algo poderia ser desenvolvido. Dass irgendwas noch entwickeln könnte. Esse sentimento é a fé. Dieses Gefühl, das ist das Glauben. Então, o que esse Espírito diz nessa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo Und das ist, was dieser gute Geist hier in diese Botschaft bringt. é se você aplicar esse sentimento para realizar coisas humanas, Dass wenn man dieses Gefühl benutzt, gute Sache für den Menschen benutzt, essa é a fé humana. das ist das menschliche Glauben. Fé humana é confiança em você mesmo. Menschliche Glauben ist das Glaube an sich selbst. Nós precisamos disso. Wir brauchen das. Nós precisamos acreditar em nós mesmos. Wir müssen glauben an uns selbst. Acreditar nos nossos potenciais, nos nossos talentos. Wir müssen glauben an unsere Fähigkeit, in unser Talent. Se você não acredita em você mesmo, você não faz nada. Wenn man nicht selber glaubt, wir machen dann gar nichts. Se você começa a aprender alguma coisa pensando que não vai conseguir, Wenn man beginnt, was zu lernen, mit dem Gefühl, ich werde nicht schaffen, você não consegue, porque a mente é poderosa. man wird nicht schaffen, weil unser Gehirn ist echt extrem mächtig. Se você pensar assim, o alemão é muito difícil, eu não vou aprender, Wenn man denkt, Deutsch ist eine zu schwierige Sprache, ich werde nicht lernen, você não aprende. ihr lernt nicht. Mas se você pensar assim, é muito fácil, até as crianças sabem. Aber wenn man denkt, es ist ganz leicht, sogar die Kinder können lernen. As crianças nascem aqui já falando alemão. Die Kinder werden hier geboren und sprechen sie gleich Deutsch. Se uma criança consegue, eu consigo. Wenn ein Kind das schafft, schaffe ich auch. Se você programa para sentir e pensar isso, Wenn man sie so programmiert, das zu fühlen, se você tem vontade de conseguir algo wenn man das Gefühl hat, das zu erlangen, e a certeza de que isso vai acontecer, und die Sicherheit, dass sowas acontece. geschieht. Essa é a fé aplicada nas questões humanas. Das ist dieses Glauben in Bezug auf diese menschliche Glauben. Mas a fé pode ser aplicada também nas questões espirituais. Aber diese Glauben kann auch besonders in spiritistische Situationen
angewendet werden. Então você pode usar essa fé, essa confiança em Deus e em você Deswegen man kann diese Sicherheit, diese Glauben an Gott, an uns selbst, para sair de uma depressão, eine Depression zu heilen, para vencer um vício, eine schlechte Gewohnheit zu ablehnen. vício do álcool, das drogas, Es sei Alkohol, Drogen, uma coisa muito forte que domina a criatura. irgendwas, das sehr stark und die Menschen beherrscht. Se ela alimentar esse sentimento de que ela é capaz, Und wenn sie diese Glauben richtig glaubt, dass sie in der Lage ist, de que ela merece, dass sie für sich verdient hat, ela consegue. sie kann. O problema é que todos nós temos muito sentimento de culpa. Aber das Problem, dass wir alle unser Schuldgefühl A mittragen. gente se sente mal quando está feliz. Wir fühlen uns schlecht, wenn wir glücklich sind. A gente se sente mal quando conquista alguma coisa. Wir fühlen uns schlecht, wenn wir was erreichen. Esse sentimento de culpa precisa ser afastado. Und dieses Gefühl, dieses Schuldgefühl muss von uns entfernt werden. Porque o que esse Espírito está dizendo aqui Was diese Geister hier sagt, é que nós fomos criados para a felicidade suprema. was sagt, dass wir geboren sind für die Vollkommenheit und für die Glückseligkeit. Só existe um obstáculo entre nós e a nossa felicidade. Es gibt nur ein Hindernis zwischen uns und unserer Glückseligkeit. É uma barreira. Das ist ein Hindernis. São as nossas imperfeições. Sind unsere Unvollkommenheit. E quanto mais defeitos nós temos, Und je mehr Fehler wir haben, mais dificuldades para ser feliz. je schwieriger haben wir, um glücklicher zu sein. Kardec escreve isso no livro O Céu e o Inferno. Kardec schreibt das in dem Himmel und Höhle. Então, o inferno está dentro de nós. Deswegen die Höhle ist in uns selbst. Uma pessoa que é ansiosa, que briga por tudo, Wer ungeduldig ist und über alles streitet, ele não consegue ser feliz. kann nicht glücklich sein. Ele não consegue viver em paz. Kann nicht in Frieden leben. Ele pode estar cercado de pessoas calmas, tranquilas, amorosas, Kann in seiner Nähe so viele Leute, die liebevoll sind und ruhig sind. mas ele briga até com um cachorro na rua. Aber bringt mit jeder, sogar mit einem Hund auf der Straße. Então, essa é a barreira. Das ist das Hindernis. Quando nós entendemos isso, Wenn wir das verstehen, nós usamos a fé para nos melhorar. wenn wir das verstehen, dann benutzen wir unser Glauben, uns zu verbessern, Para aperfeiçoar o nosso espírito. Unser Geister zu verbessern, zu vollkommen. E quando nós aprimoramos, quando nós aperfeiçoamos o nosso espírito, Und wenn unser Geister vollkommen geschafft haben, so geformt haben, im positiven Sinne, nós somos cada vez mais felizes. wir werden immer und immer glücklicher sein werden. É curioso isso, porque a gente precisa de pouca coisa para ser feliz. Das ist lustig, aber wir brauchen ganz wenig, um glücklich zu sein. Então, daí a importância dessa fé espiritual. Deswegen ist ganz wichtig, diese spirituelle Glauben. Nessa mensagem, esse Espírito vai dizer também In diese Botschaft, diese Geister sagt auch, que quando nós abrimos o Evangelho e lemos algumas curas de Jesus, wenn wir das Evangelium aufmachen und wir lesen einige Wunder, Heilung von Jesus, a gente acha que isso é milagre, man denkt, dass Wunder ist. que isso é uma coisa mágica, você precisa ser um santo, Das sind so magische Sachen, dass man ein Heiliger sein müsste. alguém especial para conseguir essas coisas. Was besonders, ein besonderer Mensch zu sein, um was zu erreichen. Sabe o que ele diz aqui? Wissen Sie, was hier Ele diz sagt? assim, não, isso é coisa comum. No, sagt, nein, das ist ganz einfach. Se vocês encarnados tivessem mais fé, conseguiriam tudo isso. Wenn ihr inkarnat, Encarnados. wenn ihr inkarniert mehr glauben würde, ihr würdet was alles erreichen. Vamos ler o último parágrafo da mensagem. Aqui, ó. Isso. E a fé
é humana e divina. Der Glaube ist... Der Glauben ist menschlich und göttlich. Se todos os encarnados se achassem bem convencidos da força que trazem em si, Wenn alle inkarnierte Menschen von ihrer inneren Kraft überzeugt wären, e se eles quisessem colocar essa vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram de prodígios. wenn alle inkarnierte Menschen von ihrer inneren Kraft überzeugt wären und ihren Willen in den Dienst dieser Kraft stellen würden, wären sie in der Lage, das zu verwirklichen. Mas isso, Was man bis zum heutigen Tag als Wunderzeichen bezeichnet hat. mas isso não passa do desenvolvimento das faculdades humanas. Aber das nicht als die Entwicklung von den menschlichen Fähigkeiten. Então, nós estamos falando de potenciais do ser humano. Wir reden von Fähigkeit, die menschliche Fähigkeit. Eu acho bonita essa mensagem porque ela está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ich finde diese Botschaft sehr schön, weil sie in dem Evangelium im Licht des E é Spiritismus, como se ele estivesse puxando a nossa orelha. als Zeichen, ob unser Ohr immer ziehen würde. Ele está dizendo assim, vocês não estão usando nem 5% dos poderes que vocês têm. Sagt ungefähr, ihr benutzt nicht 5% von eurer Fähigkeit. A mente é poderosíssima. Unser Gehirn, es ist extrem fähig. Se você ficar pensando em coisa ruim, Wenn wir an schlechte Sachen die ganze Zeit denken, coisas ruins vão acontecer na sua vida. schlechte Sachen werden mit uns in unser Leben geschehen. Porque a mente é criadora. Weil unser Glauben, unser Gehirn ist, sie schafft was. Então nós precisamos corrigir o nosso pensamento. Und deswegen, wir müssen immer wieder unsere Gedanken verbessern. E aqui nós entramos sobre a função, sobre o papel da oração. Und jetzt reden wir über die Rolle, über die Aufgabe des Gebets. Toda vez que nós falamos em prece, falamos em oração, Ja, ich habe ein bisschen schwierig jetzt auf Deutsch. Immer wenn wir über das Gebet, wir Brasilianer übersetzen, wir haben zwei Wörter für Gebet, es ist orar e rezar. Auf Deutsch gibt es nur eine. as pessoas pensam em uma coisa mecânica. Die Menschen denken an eine mechanische Sache, das ist das Rezar. Então é como se fosse um aparelho que vai repetindo mecanicamente as coisas. Das ist, ob man ein Gerät wäre, die einfach wiederholt. Isso não é oração. Und das ist nicht das Gebet. Uma oração pode ser feita com 2 palavras. Ein Gebet kann nur 2 Wörter sein. E ela pode ter uma força maior do que alguém que fica falando 15 minutos. Und sie können eine riesige Kraft haben, sogar mehr von jemand, der mehr als 15 Minuten redet. Então, prece não é barulho, Deswegen Pressen ist nicht Lärm, prece é sentimento. Presse ist Gefühl. Gebet ist Gefühl. Há uma história muito interessante de Madre Teresa de Calcutá. Es gibt eine interessante Geschichte von Mutter Teresa von Calcutta. Essa mulher foi para a África ajudar pessoas que estavam sofrendo. Diese Frau ist nach Afrika gegangen, um Leute zu helfen, die dort leiden. Um dia, um repórter europeu foi visitá-la. Eines Tages eine Reporter aus Europa hat sie besucht. E ela estava fazendo a sua oração. Und sie hat gerade in diesem Moment hat sie gebetet. E ele esperou que ela terminasse Hat auf sie gewartet, bis sie beendet hat. e perguntou para ela, o que você fala com Deus na sua oração? Hat dann gewartet und dann hat sie gefragt, was fragen Sie in Ihr Gebet, wenn Sie in Kontakt mit Gott auftreten? Ela diz assim, eu não falo nada, eu só escuto. Sie hat gesagt, ich spreche gar nicht, ich höre nur. O repórter ficou impressionado. Er war ein bisschen
fasziniert von dieser Aussage. e perguntou para ela: o que Deus fala com você? Und wir fragen, was spricht Gott mit dir? E ela respondeu: Und sie hat dann gesagt, ele não fala nada, ele só escuta. er spricht gar nicht, er hört nur. Então ficava ela escutando Und dann, sie war die ganze Zeit am Hören e Deus escutando também. und Gott auch. O que ela queria ensinar com isso? Was wollte sie dann übertragen? Não são palavras. Es sind nicht Wörter. A prece é um relacionamento. Das Gebet ist eine Beziehung. É entrar em relação com Deus. Eine Beziehung zwischen Mensch und Gott. Todo mundo sabe o que é isso. Alle wissen, was das Você ist. pega o seu celular Jeder kann sein Handy nehmen, e entra no WhatsApp. e entra no WhatsApp. Todo mundo conhece aqui na Alemanha o WhatsApp? Todo mundo, alle kennen den Ah, sim. WhatsApp in Deutschland. Ja. Conhece o Facebook? Kennt ihr Facebook? Então uma pessoa entra Da man geht in Facebook, e fica olhando. man guckt. E às vezes ela manda uma mensagem para alguém. Und hin und wieder schickt sie eine Message. Isso é você entrar em relação Das ist die Verbindung. com Deus, Mit die Verbindung mit Gott zu com erstellen. Deus também. Mit Gott auch. É preciso entrar em relação com Ele. Mit Gott, man muss auch in Verbindung. Acontece que há algo especial com relação a Deus. Aber das gibt was Besonderes in dieser Beziehung mit Gott. Deus é mudo, Gott ist Ele não stumm. fala. Er spricht nicht. ele não tem boca, Er hat keinen Mund. ele não tem dente, Er hat keine Zähne. nem língua, Auch keine Zunge. ele não tem garganta, Er hat auch keine Stillbänder. ele não usa palavras. Er benutzt kein Wort. Então, como se comunicar com Ele? Und dann, wie soll man mit ihm sich kommunizieren? Não são com palavras. Es sind ohne Wort. Há uma coisa muito interessante sobre Deus também. Es gibt was ganz Besonderes über Gott auch. Ele é a máxima paz do universo. Er ist die Maxime, ist die größte Friede dieser Welt. Sabe quando você encontra alguém que é muito calmo Wisst ihr, wenn man jemanden trifft, der super ruhig ist? e você sente aquela paz? Man empfindet, man fühlt diese Frieden. Com Deus é isso ao infinito. Und Gott ist sowas, aber unendlich. Deus também é o amor infinito. Gott ist dieses Liebe, unendliches Liebe. Então, quando você entra em contato com Ele, você se sente amado. Und deswegen, wenn man diese Verbindung mit Gott herstellt, man fühlt sich geliebt. E se você ficar um tempo em relação com Ele, em contato com Ele, Und wenn man eine Zeit mit ihm in Verbindung bleibt, você começa a ter vontade de amar as pessoas. man bekommt dann dieses Gefühl, diese Lust, die Leute zu lieben. Deus também é esperança suprema. Gott ist es auch eine Hoffnung, eine riesige Hoffnung. Espera o inverno ficar o máximo na Alemanha. Man hofft oder man wartet, bis der höchste Punkt der Winter erreicht. Você olha, não tem nenhuma folha verde, não tem nenhuma flor. Man guckt die Bäume, es gibt keine Blätter, keine Blumen. Fica tudo neve, tudo branco. Es bleibt alles nur Schnee, alles weiß. E o que acontece agora? Basta sair um pouquinho de sol, Und was passiert jetzt? Nur ein bisschen Sonne. olha as flores, olha o verde. Guck mal die ganzen Blumen, die ganzen Grüne. Isso se chama esperança. Das nennt sich Hoffnung. A natureza é uma canção de esperança. Die Natur ist eine liedervolle Hoffnung. Depois de todo o inverno, vem a primavera. Nach dem Winter kommt immer der Frühling. Isso nunca falhou. Und das ist noch nie fehlerhaft Então, por que gewesen. achar que vai falhar com você? Und warum sowas glauben, dass wir nicht schaffen werden? Por que pensar que isso vai falhar na sua vida? Warum sollen wir dann denken, dass sowas bei uns nicht funktionieren Que a wird? sua vida vai ficar sempre no inverno? Und dann unser Leben wird immer im Winter bleiben. Não vai. Nein, das wird. Vai chegar a primavera. Eines Tages kommt der Frühling. Tudo vai melhorar. Alles wird besser. As coisas vão mudar. Alles wird verändern. Essa certeza, Diese Sicherheit, você não precisa acreditar nisso, man muss nicht glauben an porque sowas. isso é lei. Das ist das Gesetz. Você não precisa acreditar na primavera para ela chegar. Man muss nicht an den Frühling glauben. Es wird
sie kommt. Ela chega. Sie kommt. É a lei. Das ist das Gesetz. Então a fé é como você ter uma internet. Das Glauben ist wie ähnlich, wie man ein Internet hätte. Se a sua internet é ruim, Wenn dein Internet schlecht ist, você não consegue nem olhar uma página direito. du hast gar keine gute Verbindung, du kannst kaum was, eine Seite sehen. Mas se você tem uma boa internet, Aber wenn die Internet sehr gut você ist, consegue assistir um filme. man kann sogar einen Film anschauen. Com Deus é a mesma coisa. Qual é o tamanho da sua conexão? Mit Gott ist ähnlich. Wie groß ist unsere Verbindung? Isso não tem nada a ver com Deus. Das hat nichts mit Gott zu tun. Tem a ver comigo. Das ist mit mir zu Se tun. a minha conexão é pequenininha, Wenn meine Verbindung zu klein ist, é como ir a um grande lago, a uma grande fonte de água, ist so ähnlich, wenn man zu einem riesigen See geht, com uma vasilha pequenininha. mit einem ganz kleinen Gefäß. O problema não é do lago, Das Problem ist nicht in dieser See, é da sua vasilha. das ist von meinem Gefäß. Então, se você vai com uma vasilha grande, Wenn ich dahin gebe, ein riesiges Gefäß, você pega mais água. ich kann mehr Wasser Com schöpfen. Deus é a mesma coisa. Mit Gott ist auch ähnlich. Quanta esperança você quer? Wie viel Hoffnung will ich haben? Um pouquinho Ganz wenig ou muita? oder ganz viel? Quanta felicidade você quer? Wie viel Glückseligkeit will ich haben? Quanto de bondade você quer? Wie viel Gutmütigkeit möchte man haben? É você que decide o quanto você vai pegar. Ich entscheide, wie viel ich schöpfe. É, Deus não limita nada. Gott gibt keine Grenze. É, tudo dele é infinito. Alles, was er gibt, ist unendlich. Então, nós, quando vamos orar, Deswegen, wenn wir beten, precisamos pensar nessas coisas. müssen wir sowas denken. É, precisamos imaginar que existe uma inteligência. Wir müssen glauben und denken, dass es eine Intelligenz gibt. Aliás, isso é a coisa mais extraordinária do Espiritismo. Das ist das Wunderbare in dem Spiritismus. O Espiritismo nos ensina que Deus não é uma pessoa. Der Spiritismus zeigt uns und lehrt uns, dass es nicht eine Person. Ele não tem perna, não tem braço. Spiritismus hat keine Beine oder Arme. Não é, Der Spiritismus zeigt uns, dass Gott keine Wahrheit Entschuldigung, Spiritismus zeigt uns, dass Gott kein Bein und keinen Arm hat, porque Deus é infinito. weil Gott ist Unendlichkeit. Isso, e ele é inteligência máxima, suprema. Und das ist der höchste Intelligenz. Então, quando você estiver conversando com ele, Und deswegen, wenn man mit Gott spricht, pensa que se comparar com Deus, deswegen man darf, wenn man sich mit Gott vergleicht, Einstein é uma criancinha de 1 aninho. Einstein wäre ein Kind von einem Jahr. A inteligência de Deus é infinitamente maior do que a de Einstein. Die Intelligenz von Gott ist wesentlich größer als von Einstein. Então, conversar com Deus é conversar com uma máxima inteligência. Deswegen mit Gott zu sprechen, ist mit der größten Intelligenz. Às vezes nós subestimamos a inteligência de Deus. Sehr oft wir unterschätzen die Intelligenz von Gott. Outra coisa que nós precisamos entender. Auch was wir verstehen müssen, Deus é o amor supremo. Gott ist das Liebe über alles. Se ele é o amor supremo, ele está preocupado com todas as pessoas. Wenn das größte Liebe dieser Welt, er hat Gefühl über alle Menschen. Então aqui começa um segredo da oração. Und jetzt beginnt dann das Geheimnis vom Gebet. Não adianta você pedir algo em que só você vai se dar bem. Deswegen es hat keinen Sinn, was zu fragen oder zu beten, das nur für mich ein Vorteil hat. Porque tem que ficar bom para todo mundo. Es muss für alle gut sein. Então a oração é também um processo de educação. Deswegen das Gebet, es ist auch eine Erziehungslehre. Educação do nosso desejo. Das ist die Erziehung von unseren Wünschen. Vamos pensar um pouco sobre isso. Denken wir ein bisschen über das. Você acha realmente que vai fazer uma oração e pedir algo que Deus não sabe?
Ihr denkt, dass wir werden jetzt wie ein Gebet aussprechen und wir werden was beten oder fragen, was Gott nicht weiß. Você acha que ele não sabe o que você quer? Ihr glaubt, dass er nicht weiß, was wir wollen. Você acha que ele não sabe o que você precisa? Ihr glaubt, dass er nicht weiß, was wir brauchen. Você acha que ele não te conhece? Ihr braucht, dass er uns nicht kennt. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Er kennt uns besser, sogar besser als wir selbst. Então, para que pedir? Und dann, warum beten? Para que eu vou fazer oração? Warum soll ich dann beten? Porque a oração é uma educação. Weil das Gebet eine Erziehung ist. Educação do meu desejo. Eine Erziehung von meinen Wünschen. Quando eu faço oração, Wenn ich bete, eu aprendo a desejar. ich lerne richtig zu wünschen. E como é que acontece isso? Und wie geschieht das? Como é que Deus me educa? Wie Gott erzieht mich. Dizendo sim Wenn er Ja sagt e dizendo não. oder wenn er sagt Nein. Então, quando eu peço algo e a resposta é não, Wenn ich was verlange oder bete und das Antwort ist Nein, existe alguma coisa para eu aprender. es gibt eine Antwort, dass ich lernen muss. Quando a resposta é sim, Wenn die Antwort ist Ja, significa que eu já estou preparado para receber aquilo. bedeutet, ich bin schon vorbereitet, das zu empfangen. Pode ser que você esteja preparado, Es kann sein, dass ihr vorbereitet seid, mas as pessoas ao seu lado não estejam. aber vielleicht die Menschen euch noch nicht. E lembrem qual é a regra de Deus? Und denkt ihr jetzt, welches ist das Gesetz von Gott? Tem que estar bom para todos, Es muss gut für alle sein, porque você é muito especial. weil ihr seid sehr, sehr wichtig. Você é filho de Deus, Ihr seid Gottes Kind, mas todas as pessoas são também. aber alle anderen Menschen auch. Você só é especial porque o outro é especial. Ihr seid nur besonders, weil die anderen auch besonders Então sind. não existe aqui chantagem com Deus. Deswegen gibt es hier keine Handel mit Não Gott. adianta ficar negociando com ele. Deswegen es nutzt nicht, mit Gott zu handeln. É como se você estivesse num comércio, numa feira, pedindo um desconto. Ob man so in einer Art, mein Markt, wo man verhandelt mit Gott. Não tem esse tipo de negociação com Deus, Es gibt nicht diese Verhandlung mit Gott, porque ele jamais deixa de ser Deus. weil er niemals nicht Gott sein will. Ele jamais deixa de ser perfeito. Er ist immer perfekt. Er ist immer perfekt. Deus não erra com o ser humano. Gott will niemals Fehler mit dem Menschen machen. O ser humano só erra quando se afasta dele. Aber der Menschen macht einen Fehler nie. Gott Die Menschen machen nur Fehler, wenn sie sich von Gott entfernen. entfernt. Entschuldigung. Então nós vamos ler uma página de Emmanuel Deswegen werden wir jetzt eine Seite von Emmanuel. e vamos lendo parágrafos e comentando. Wir werden jeden Absatz lesen und besprechen. A mensagem se chama Oração e Atenção. Diese Botschaft ist Gebet und Aufmerksamkeit. Esse texto é muito interessante. Dieser Text ist sehr interessant. Lembrem, Deus não fala, Denken oder erinnert euch, Gott spricht nicht, mas ele se manifesta. aber er manifestiert sich. Como que Deus se manifesta? Wie manifestiert sich Gott? Através de coisas que acontecem na nossa vida Gott manifestiert sich durch verschiedene Sachen, die in unser Leben geschehen. e através de outras pessoas que passam na nossa vida. Und auch durch andere Menschen, die in unser Leben durchkreuzen. Então você fez uma oração, pediu algo. Einer von euch hat, oder wir machen ein Gebet und beten was? De manhã você está caminhando no centro de Munique, indo para o trabalho. Frühmorgens, man läuft durch den Stadtmitte in Richtung Arbeit E aí você encontra uma pessoa. und dann man trifft einen Mensch. Essa pessoa pode ser a resposta de Deus ao seu pedido. Dieser Mensch kann die Antwort von Gott an unser Gebet oder É assim que funciona. so funktioniert. Então você planeja fazer uma viagem.
Zum Beispiel, man plant eine Reise zu machen. E aí acontece um problema e a viagem precisa ser adiada. Und dann geschieht ein Problem und diese Reise muss verschoben werden. Deus está falando com você. Gott spricht mit dir. Através dos acontecimentos, Ele está falando. Durch das Geschehen spricht Gott mit euch. Por isso Emmanuel diz, não basta fazer a oração. Deswegen Emmanuel sagt, es nutzt nicht nur Tem que Gebeten, prestar atenção. man muss aufmerksam Você não sein. pode ficar distraído, Ich darf nicht unaufmerksam sein, senão você não percebe nada. sonst ich werde überhaupt nicht merken. Então ele diz assim, você fez a oração? Und dann sagt so, ihr habt das Gebet gemacht, Você fez um pedido? ihr habt einen Wunsch geäußert, Então fica calmo. dann bleibt ruhig. Fica calmo. Bleibt ruhig. Tira qualquer inquietação e acerena o seu coração. Nimm alle Schwierigkeit, was uns unruhig macht, und mach dein Herz ruhig, Para que você receba a resposta da providência divina. damit ihr die Antwort Wirkliche Antwort. göttliche Antwort bekommen könnt. Ele diz assim, não fique esperando uma coisa espetacular de Hollywood. Sagt, erwartet nicht was Besonderes aus Hollywood, É porque Deus não é barulhento. weil Gott macht keinen Lärm. Deus é silencioso. Gott ist sehr, sehr leise. Deus é humilde. Gott ist demütig. Ele é discreto. Ist sehr diskret. E se você não estiver muito atento, você não percebe ele. Und wenn man nicht richtig bewusst ist, wir werden ihn nicht merken. Ele diz assim, pensa no sol. Sagt so, denk an die Sonne. O sol precisa descer na terra para esquentar uma planta? Die Sonne muss auf die Erde kommen, eine Pflanzen aufzuwärmen. Não, o sol simplesmente irradia Nein, die Sonne sendet einfach seine Wärme. luz e calor. Sendet Licht und Wärme. Deus também. Gott auch. Deus está sempre irradiando na criação infinita. Gott sendet in den ganzen kosmische Welt. Ele está aqui agora irradiando. Ist hier und sendet. E tem outro detalhe que nós não podemos esquecer. Und gibt es ein Detail, den wir nicht vergessen dürfen? Quando os espíritos se tornam anjos, espíritos puros, Wenn die reine Geist Engel werden, eles se tornam mensageiros de Deus. sie werden dann Botschaft von Gott. Eles são funcionários de Deus. Die sind Arbeit, Gottes Arbeit. Então existem espíritos puros que estão executando os desígnios de Deus. Deswegen es gibt reine Geister, die diese Wünsche von Gott erfüllen. Somente na Terra há milhões e milhões deles. Nur hier auf der Erde sind Millionen und Millionen von solchen Geistern. Eles têm seu endereço, Sie haben eure Adresse, seu e-mail, euer E-Mail, seu WhatsApp, WhatsApp von euch, seu passaporte. euer Pass. Você já está identificado. Und ihr seid alle schon identifiziert. Não tem ninguém esquecido. Hat von niemand vergessen. É preciso entender isso. Man muss das verstehen. Então diz Emmanuel, ora e pede. Deswegen sage Manuel, betet und bitte. Depois, presta atenção. Und danach achtet. Algo virá por alguém. Es wird irgendwas geschehen durch irgendwas. Ou por intermédio de alguma coisa. Oder durch ein Mensch oder durch irgendwas. Oferecendo para você, Indem dir was gibt, na essência, as informações e os avisos que você pediu. É difícil, né? Die Informationen und alles, was wir brauchen, wird dann, was wir gebeten haben, wird dann, alles was uns gewünscht, wird dann das übermitteln.
Então, o que Emmanuel está dizendo é que acontecimentos e pessoas Und das sagt Immanuel, das Geschehen und Personen são a resposta de Deus à nossa prece. sind die Antwort von Gott an unser Gebet. Então ele diz assim, em muitos casos, Und dann sagt er in vielen Fällen, o conselho que você precisa, der Rat, den ihr bräuchte, ou a advertência, oder den Manu, Warnung oder Mahnung, vem através de um amigo, kommt durch einen Freund. da palavra de um amigo que fala alguma coisa com você, Durch das Wort von einem Freund, der mit dir spricht. ele nem sabe o que você pediu. Er weiß gar nicht, was er gebetet hat. E ele te fala alguma coisa, nem ele sabe nada. Und er sagt irgendwas, er weiß selber nicht, É porque ele está sendo utilizado weil er in diesem Moment gebraucht wird por forças superiores durch mächtige Kräfte, para que a cartinha, a carta de Deus chegue até você. damit dieser kleine Brief von Gott bis zu euch kommt. Carta não, carta já passou. Carta não, Brief nicht, Brief Para ist que, schon alt. para que a mensagem do WhatsApp chegue até você. Damit die Message von dem WhatsApp bei euch landet. Então Deus está sempre postando algo, Deswegen Gott postet immer wieder, o tempo todo, den ganzen Zeit, através das pessoas durch Menschen e dos acontecimentos. was geschieht. Mas Deus é muito inteligente, Aber Gott ist sehr, sehr klug. bastante inteligente. Sehr, sehr klug. Então, às vezes, ele nos manda uma resposta Aber sehr häufig, er schickt uns eine Antwort pela boca de alguém que a gente não gosta. durch den Mund von einem Menschen, den wir nicht so gern haben oder mögen. Por que que ele usa uma pessoa que você não gosta? Warum benutzt er sowas durch eine Person, den ihr nicht mögt? Nicht Por- mögen? Porque às vezes os seus amigos não têm coragem de dizer o que você precisa ouvir. Weil sehr häufig euer Freund hat nie den Mut, euch zu sagen, was ihr hören sollten. E às vezes Deus está querendo te corrigir. Und sehr häufig, Gott möchte euch korrigieren. Então alguém que não gosta de você, Deswegen jemand, der euch nicht mag, fala de uma maneira dura. spricht von einem harten Wort. E é preciso muita coragem para ouvir. Und man braucht sehr viel Mut, das zu hören. Você tem que prestar atenção. Man muss verstehen, man muss achten. Muitas vezes as respostas de Deus vêm Sehr oft die Antworten von Gott kommt através de algo que dá errado. durch Sachen, die komplett falsch passieren. Você pensa assim, deu tudo errado. Ich denke, mein Gott, ist alles fehlerhaft passiert. Poxa, Deus não gosta de mim. Dann denke ich, Gott mag mich nicht. Agora vamos pensar naquela criança. Jetzt denken wir an Nikolas. Imaginem se a mãe e o pai dele Jetzt denken wir, wenn die Eltern von dieses Kind, derem tudo o que ele pedir. wenn die Eltern alles geben würden, was Nikolas sich wünschen. Digamos que ele chegue assim e fale, mamãe, eu quero uma faca. Zum Beispiel, wenn er sagen würde, Mama, ich möchte gerne ein Messer. E a mãe diz, meu filho, sim, toma uma faca. Und die Mutter sagt, hier Nikolas, das ist ein Messer. E aí ele se corta, ele Und corta a dann mão. schneidet er sie seine Hand. Você acha que a mãe ama ele se fizer isso? Ihr glaubt, dass die Mutter Nikolas liebt, wenn sie sowas machen würde? Você acha que amar é sempre dizer sim? Ihr meint, dass Lieben ist immer Ja sagen? Então, o Nicolas foi para a escola. Deswegen ist Nikolas zur Schule gegangen. Ele precisa aprender a ler, a escrever, ele precisa estudar. Er muss lernen, lesen, schreiben. Mas acontece que está o inverno na Alemanha. Aber in Deutschland gibt es einen Winter. E ele está dormindo ali, quentinho, na sua cama. Und er schläft ganz kuschelig im Bett, ganz ruhig. E a mãe fala assim, coitadinho, Und die Mutter sagt, ach, der Arme. eu não vou tirar ele desse quente para colocar no frio. Ich werde nicht von dieser Wärme nehmen
ihm in diese Kälte zu stellen. Deixa ele dormir. Lass ihn im Bett bleiben. O que vai acontecer? Was soll geschehen? Ele vai se tornar um ignorante, Will eigentlich ignorant bleiben, porque você se torna um sábio somente com sacrifício. weil will nur lernen, nur durch seine Schwierigkeit, durch seine eigene Verbesserung. Você somente se torna forte Man kann sie nur stark werden, passando pela dificuldade. wenn man durch die Schwierigkeit. Então eu vou contar uma coisa engraçada. Ich werde etwas ganz Lustiges Na cidade erzählen. onde eu moro, In der Stadt, wo ich wohne, Belo Horizonte, Minas Gerais, Belo Horizonte in Minas Gerais, se a temperatura cair para 8 graus, wenn die Temperatur niedriger als 8 Grad ist, a cidade fecha. die Stadt ist zu. Para tudo. Bleibt alles stehen. O transporte público para, Die ganzen Busse, die ganzen Verkehr vai steht. soar um alarme na cidade, Gibt es sogar einen Alarm in der Stadt? é o fim do mundo. Das ist das Ende der Welt. Para tudo. Bleibt alles stehen. E por isso nós não temos resistência ao frio. Deswegen, wir haben keine, wir können den Winter, diese Kälte sehr schlecht ertragen. Aqui, Hier, a temperatura pode cair a menos 20. hier, die Temperatur kann sogar unter 20, minus 20 sein. Os que são brasileiros, me ajudem a pensar. Wer Brasilianer ist, bitte hilf mir zu. Imagine se chegar um frio de menos 20 Überlegt jetzt, wenn minus 20 Grad em Salvador, Bahia. in Bahia minus 20 Grad passiert, Morrem todos os baianos. und stirbt alle Baianos. Não sobra nenhum. Es bleibt nie keiner. Isso tem a ver com resistência. Das hat zu tun mit dieser Resistenz. Então, por que que eles suportam esse frio? Das mit dem Widerstand, deswegen man warum man diese Kälte erträgt. Porque durante muitos anos eles suportaram o frio. Weil man durch viele Jahre diese Kälte erträgt. Então você fica forte. Und dann wird man stark. É assim também com a vida. Und so ist auch mit dem Leben. É assim também com o nosso espírito. So ist auch mit unser Geist. Uma vez o Chico disse, Chico Xavier, Einmal hat Chico Xavier gesagt, se a vida for muito doce, wenn das Leben zu süß ist, dá diabetes. wird man Diabetiker. Então precisa de um amargo, Deswegen man braucht ein bisschen bittere Sachen. precisa de uma dificuldade Deswegen man braucht ein bisschen Schwierigkeit, para que a gente se torne mais forte damit man stärker wird e para que a gente valorize os momentos bons. und damit man die schätzen lernt, die guten Momente. É esse o segredo. Das ist das Geheimnis. Então Emmanuel diz assim, Deus responde sempre. Und Manuel sagt, Gott gibt immer eine Antwort. Então eu gostaria de pedir algo para todos aqui. Und deswegen möchte ich bitten, irgendwas für uns alle hier, Depois que acabar essa palestra, nachdem dieser Vortrag beendet, faça uma experiência na sua vida. macht diese Erfahrung in euer Leben. Faça suas orações Macht euer Gebet e escreva pequenos bilhetes. und schreibt kleine Erinnerungen. Por que o bilhete? Warum diese kleine Erinnerung? Para você saber o que pediu. Damit man weiß, was man gebeten hat. Porque nós mudamos de ideia toda hora. Weil wir unsere Meinung immer wieder Então ändern. você pediu algo na semana passada Ich habe dann gestern was gebeten e Deus responde hoje und Gott beantwortet erst heute. e você já esqueceu o que você pediu. Und ich habe schon vergessen, was Então você acha que Deus não respondeu. Und dann ich denke, weil da ich vergessen habe, ich Also- denke, Gott habe ich nicht Mas o geantwortet. problema não é de Deus, é da sua memória. Aber das Problem nicht von Gott, das ist von unser Gedächtnis. Então escreva. Der schreibt, Faça as suas orações quando tiver um pedido. macht euer Gebet, wenn ihr was zum Beten Faça möchten. pequeno bilhete. Mach eine kleine Nachricht oder Peça, Notiz. peça por escrito e coloque a data. Am besten mach schriftlich mit Datum. Eu aprendi isso com Chico Xavier. Ich habe sowas gelernt mit Chico Xavier. Chama-se telegrama. Chama-se. É um telegrama, Das ist ein Telegramm, é um WhatsApp. ein WhatsApp, É uma mensagem curta. eine kurze Botschaft. Você simplesmente diz assim,
Man sagt ganz einfach, Meu bondoso Deus, mein lieber Gott, Mestre Jesus, Meister Jesus, eu gostaria de pedir isso. ich möchte das beten. Seja objetivo no seu pedido. Sei zielgerichtet in dem, was man beten. Coloque o local e a data. Schreib der Ort und Datum, Monique, Monique, 19 de abril 19 de abril de 2015. de 2015. De, Heute ist ja noch übersetzt. 19. April. Ah, você... 19. April, Entschuldigung, Às 11 horas da manhã. 11 Uhr vormittags. E assim, Und unterschreibt. Deus responde sempre. Gott gibt ihm eine E o Antwort. que você vai fazer a partir de agora? Und was macht ihr ab sofort? Vai prestar atenção. Man wird aufmerksam werden. Prestar bastante atenção. Aufmerksam werden jederzeit. Você vai encontrar pessoas e elas vão começar a falar coisas com você. Ihr wird Menschen treffen und sie werden mit euch. Elas vão falar sobre o que você pediu. Sie werden über was ihr gebeten, über dieses Thema wird sie Não sprechen. revele o seu pedido a ninguém. Erzählt niemand, was gebetet wurde. Guarde. Não conte para ninguém. Versteckt und zeigt niemand. Você vai chegar aqui no grupo, Ihr werdet hierher kommen wieder. alguém vai começar a conversar com você sobre o assunto do seu pedido. Wenn ihr wieder hier seid, mit Sicherheit ein Mensch wird über dieses Thema mit euch sprechen. Preste atenção. Aufpassen. É a resposta de Deus. Das ist die Antwort von Gott. Se ele for te dizer sim, Wenn er dir Ja sagt, ou se ele for te dizer não, wenn er Nein sagt, ele vai te preparar. er wird dich vorbereiten. Ele vai começar a te dar avisos. Er wird dir schon vorher Zeichen geben. Outra questão. Eine andere Começam Frage. a acontecer coisas. Es kann andere Sachen passieren. Então eu vou contar alguns fatos engraçados. Ich werde jetzt lustige Geschichten Porque erzählen, você só vai adquirir experiência nisso quanto mais você fizer. weil ihr werdet nur so was erfahren, damit kriegen, je mehr man tut. Eu já vi pessoas fazerem o seguinte pedido. Ich habe schon Personen gesehen mit folgendem Wunsch. Ele faz o pedido assim: Meu Deus, eu quero me livrar do alcoolismo. Er sagt zum Beispiel, mein Gott, ich will den Alkoholismus mich befreien. Uma semana depois ele quebra a perna. Eine Woche später bricht er das Bein. E depois que ele quebra a perna, Und nachdem er das Bein gebrochen, ele precisa tomar remédio, er muss dann Medikamente ele nehmen, precisa fazer fisioterapia, er muss zum Physiotherapeuten gehen. e era o tempo que ele precisava para se curar. Und das ist die Zeit, die er gebraucht hat, sich zu verbessern. Foi a resposta. Das war die Antwort. Você fala: Meu Deus, estou com medo de pedir. Ich sage, mein Gott, ich habe jetzt Angst, das mich zu wünschen. Mas você tem que pensar no objetivo. Aber ich muss in dem Ziel richten. Se você chegar para um cirurgião Wenn man zu einem Chirurg fragt e fizer um exame, oder bei ihm eine Untersuchung macht e ele fala assim: Tem um pequeno tumor aqui em você. und der sagt, da gibt es einen kleinen Tumor zu sehen. Aí você vai dizer para o médico: Doutor, me ajude, por favor. Und dann man wird sagen, bitte Herr Doktor, hilf mir. O que ele vai fazer? Und was sagt er oder was macht er? Vai te cortar. Er will eine OP machen. E quando ele te cortar, Und wenn er die OP macht, é porque ele está te ajudando. weil er dir in diesem Moment hilft, É porque ele gosta de você. weil er dich liebt, É porque ele quer o seu bem. weil er dir das Gut für dich möchte. Então é assim que funciona. Und so geschieht. Então Emmanuel diz: Deus nos atende constantemente. Immanuel sagt, Gott hilft uns ununterbrochen. Mas é preciso fazer silêncio dentro de nós. Aber es ist notwendig, die Stille in unser Innere machen. Fazer halten. silêncio, por quê? Warum innere Ruhe halten? Agora aqui ninguém está falando. In diesem Moment niemand redet. Aparentemente tem um silêncio. Es gibt so zu sehen eine Ruhe. Mas na verdade todo mundo aqui está pensando algo.
aber in Wirklichkeit alle denken was. E o pensamento é barulhento. Und dieser Gedanke macht sehr viel Lärm. Então aqui agora está uma gritaria, In diesem Moment hier eine riesige Lärm, porque cada um está pensando uma coisa. weil jeder von uns irgendwas denkt. Alguns pensamentos são gritos. Einige Gedanken sind Schrei, Então quando os espíritos entram aqui dentro, und wenn die Geister hierher kommen, parece um jogo de futebol. kann sein, dass man sie wie ein Fußball spielt. Eu vou dar outro exemplo, porque nós estamos um pouco traumatizados com o futebol na Alemanha. Ich werde ein paar Beispiele geben, weil die Deutschen ein bisschen traumatisiert sind. Die Brasilianer sind traumatisiert gegen den Nós Deutschen, brasileiros estamos sofridos weil die Brasilianer ein bisschen leiden. Eu vou dar outro exemplo. Ich werde ein Beispiel geben. Então os espíritos entram aqui e ficam um barulho enorme. Die Geister kommen hierher und ein riesiger Lärm. Não é bom fazer prece se você estiver barulhento. Es ist nicht gut, wenn man Unruhe ist oder so viel Lärm, soll man nicht beten. Então é preciso silenciar os pensamentos. Deswegen ist sehr wichtig, die Gedanken ruhig zu halten, ruhig zu machen. E depois que você faz a sua oração, é também preciso acostumar-se com o silêncio. Und nachdem man dieses Gebet ausgesprochen hat, ist es wichtig, diese innere Ruhe zu halten. É preciso também esquecer os nossos desejos e as nossas exigências. Es ist sehr wichtig, unser Wunsch zu vergessen und unser Verlangen. É isso que Madre Teresa dizia, Das ist, was Mutter Teresa immer gesagt hat, de que ela estava ouvindo Deus. dass sie immer Gott gehört hat. Ela estava prestando atenção. Sie hat immer aufmerksam. O que ele vai responder? Was soll er antworten? E quando você faz esse silêncio, você ouve as respostas de Deus. Wenn man diese innere Ruhe macht, man hört dann die Antwort von Gott. Mas Emmanuel diz aqui, o mais difícil não é ouvir a resposta. Aber Emmanuel sagt, das Schwierigste ist nicht die Antwort zu hören, É aceitá-la. das ist das zu akzeptieren. Aceitar a resposta. Diese Antwort zu akzeptieren. É difícil ouvir um não. Es ist sehr schwierig, das Nein zu hören. Às vezes você diz assim, oh Deus, por favor, não leva a minha mãe. Sehr oft man sagt, oh lieber Gott, nimm nicht meine Mutter weg. Mas lá no mundo espiritual, Aber in der geistigen Welt, tem 5 pessoas fazendo oração. es gibt 5 Personen, die die Gebet machen. Oh meu Deus, traz ela. Es gibt 5 Personen, die sagen, oh mein Gott, bring sie mir. Então, nem sempre o melhor é o que nós queremos. Deswegen nicht immer das Beste ist, was wir uns wünschen wollen. Às vezes você acha que é o melhor, Manchmal wir denken, dass das mas Beste ist. vamos pensar um pouco. Aber denken wir ein bisschen. Você acha que enxerga mais que Deus? Ihr meint, dass ihr mehr als Gott sieht? Às vezes você é casado com uma pessoa há 30, 40 anos Manchmal ihr seid verheiratet mit jemandem 30, 40 Jahre schon e você não conhece essa pessoa. und ihr kennt diese Person noch nicht. Você dorme todos os dias com ela Ihr schläft jeden Abend mit dieser Person e ela te surpreende. und sie überrascht dich Tem plötzlich. sentimento, pensamento dentro dela e você não sabia. Sie hat ein Gefühl, ein Gedanke in ihnen von dieser Person und man wusste nicht. Às vezes você se surpreende com você mesmo. Manchmal ihr selber überrascht sie mit euch selbst. Deus conhece todas as pessoas. Gott kennt jede Wesen, Todas. jeden. São infinitas. Sind Millionen E Ele conhece totalmente. und er kennt jedes in jeder Detail. Então, às vezes, você faz um pedido. Und hin und wieder man hat einen Wunsch. Você acha que é muito bom. Man denkt, dass dieser Wunsch sehr gut, diese Bitte Mas sehr gut. para o seu espírito é uma tragédia. Aber für euer Geist, das ist eine Tragödie. Você vai sorrir um mês Ihr werdet einen Monat lachen e vai chorar 4 vidas. und wird 4 Inkarnationen heulen. Às vezes, Deus te dá algo, Manchmal Gott gibt euch was, você chora 6 meses.
ihr weint 6 Monate, e vai agradecer para sempre. aber will für Ewigkeit sie bedanken. Então, Emmanuel finaliza dizendo Und Emmanuel beendet mit, que as respostas do alto são sempre em nosso favor. Emmanuel sagt, die Antworten von dem geistigen Welt sind immer in was uns gut tut. Ainda que no momento pareçam ser contra nós. Auch wenn in diesem Moment scheint nicht gut zu sein für uns. Eu vou repetir essa frase. Ich werde diesen Satz nochmal Às wiederholen. vezes, no momento, parece que Deus está agindo contra você. Es sieht so, dass in diesem Moment Gott ist gegen mich, Mas isso não acontece. aber das geschieht nicht. É sempre a nosso favor. Es ist immer zu unserer Gunst. Então, nós, à medida que vamos ganhando experiência na oração, Deswegen, in jedem Moment, wo wir Erfahrung sammeln mit dem Gebet, porque você só se torna bom nisso quanto mais você faz, weil wir werden nur gut werden in diesem Gebiet, je mehr man sowas então macht. eu aconselho todos a terem o hábito da oração, Deswegen empfehle ich euch alle, diese Gewohnheit zu beten, para que você fique experiente. damit ihr Erfahrung habt. Eu já vi pessoas que ficaram pedindo para ter poder. Ich habe schon viele Leute gesehen, die immer gebeten, Macht zu besetzen. Essa zu bekommen. pessoa queria se destacar, ela queria mandar, comandar. Diese Person wollte stark sein, sie wollte kommandieren, sie wollte stark immer sein. E tanto ela pediu que conseguiu. Und so viel hat sie immer gebeten, dass sie geschafft hat. E depois de 1 ano e meio, Nach 1,5 Jahren, mas sua vida se transformou num inferno. ihr eigenes Leben war eine richtige Höhle geworden. Porque aquela pessoa não estava preparada para ter poder. Weil diese Person noch nicht vorbereitet war für diese Macht, die sie erlangen Então ela hat. começou a perder os amigos, Dann hat sie dann mit dem Verlust von Freunden, ela começou a fazer muitos inimigos, sie hat dann unheimlich viel Feinde gemacht. ela começou a humilhar as pessoas, Sie hat dann die ganzen Freunde erniedrigen. a fazer o mal para as pessoas. Sie hat die ganzen Leute immer schlechter gemacht. E aí a gente fica pensando, Und dann beginnt man zu denken, será que foi bom? das war gut. Não era melhor um não? War nicht vielleicht besser ein Nein? Não era melhor ela não ter conseguido? War vielleicht nicht besser, wenn sie das nicht erreicht hätte? Então nós precisamos pensar nisso. Deswegen, wir müssen sowas immer denken. Por isso, a oração é a educação do desejo. Deswegen, das Gebet ist eine Erziehung von unserem Wunsch. Quando nós estamos orando, precisamos nos educar. Wenn wir beten, wir müssen uns erziehen. Saber querer. Saber querer. Lernen zu wollen. Querer algo para o nosso espírito imortal. Wollen, was für unser unsterblicher Geist wichtig ist. A maioria das pessoas quer prosperidade material. Die meisten Personen wollen materielle Erlangen, Entwicklung. Mas será que elas estão preparadas? Aber sind sie vorbereitet für sowas? Outras querem o poder, Andere wollen die Macht. o destaque, aparecer. Sie wollen sich in der Gesellschaft erscheinen. Algumas têm o sonho de ser um popstar. Einige haben den Wunsch, ein Popstar zu werden. Vamos pensar nos popstar que a gente conhece. Wollen wir denken, die ganzen Popstar, die wir kennen? Michael Jackson suicidou-se. Michael Jackson hat sich umgebracht. Ele estava viciado em remédios. War süchtig an Medikamenten. Porque não é fácil você ser conhecido em todos os lugares do mundo. Weil nicht leicht ist, in der ganzen Welt bekannt zu sein. Não é fácil você fazer isso e tudo acontecer. Es ist nicht so leicht zu schnipsen und alles sofort geschieht. Você quer almoçar hoje em Paris? Man will heute in Paris Mittagessen Você machen. faz assim e está em Paris. Man macht so, ist man in Paris. Você quer um novo carro da Mercedes? Man will einen neuen Mercedes-Wagen. Você faz assim e tem um novo carro. Man macht so und der Wagen ist da. Então, sabe o que acontece com essas pessoas? Wisst ihr, was passiert mit diesen Personen? Elas chega um momento que elas não querem mais nada. Kommt ein Moment, wo sie nicht mehr wollen.
É um vazio. Das ist eine Leere. Nada faz sentido. Nada macht mehr Sinn. Porque o bom da vida Weil das Gute vom Leben é quando você conquista algo ist, wenn man was erreicht. e aquilo foi difícil. Und das war sehr schwierig. Você ficou sonhando. Man hat sehr lange geträumt für sowas. Você ficou esperando para conquistar aquilo. Man hat sehr lange gewartet, das zu erreichen. Você trabalhou, Ihr habt sehr viel fez muito esforço. gearbeitet, sehr viel Energie E aí, investiert. quando você conquista, é uma alegria. Und wenn man das erreicht, ist eine riesige Freude. Você olha para aquilo e você lembra Man sieht, was man erreicht und erinnert de sich todo o esforço que você fez. von der ganzen Schwierigkeit und die ganze Mühe, die man geleistet Isso hat. torna a vida saborosa. Und das geschieht und das macht das Leben schmackhaft. E é como a saudade. Es ist wie Ah, não tem saudade em alemão. wie die Sehnsucht. Ich habe keine Sehnsucht. Você sentir falta de alguém, né? Es ist jemand zu fehlen. Imagine que eu estou querendo chegar em casa Überlege, denkt euch, ich freue mich nach Hause e zu tem kommen. 20 dias que eu não vejo meu filho, minha filha. Seit 20 Tagen sehe ich nicht meinen Sohn, meine Tochter. Então a gente quer apertar, quer abraçar. Und man will dann sich umarmen. E isso é tão bom, Und das ist so schön. porque você começa a valorizar o amor. Weil dann man beginnt dann Wert an diese Liebe zu geben. Você valoriza os relacionamentos. Man gibt mehr Wert an alle Beziehungen. Você aprende a aproveitar cada minuto que você tem. Man lernt jede Minute zu genießen. Então Deus sempre age a nosso favor. Deswegen Gott hebt uns immer in was uns gut tut, unser Gunst. Às vezes no momento parece que é contra, Manchmal in diesem Moment sieht aus, ob doch nicht so wäre, mas não é. Ele quer o nosso melhor. aber nein, will das Beste für uns. Eu agora vou finalizar com uma oração. Ich werde jetzt beendet mit einem Gebet. Vamos dar um pouco de trabalho para o tradutor. Um pouquinho. É só um... Will jetzt ein Gebet aussprechen und das macht, weiß besonders Arbeit und Mühe für den Übersetzer. Stimmt schon. Wir Essa versuchen. é uma poesia de Maria Dolores. Das ist ein Gedicht von Maria Dolores. Foi psicografada por Francisco Cândido Xavier. Wurde eine Psychografie von Chico Xavier. Presta atenção nessa oração. Achtet auf dieses Gebet. Ela se chama Agradeço, Senhor. Es heißt, ich bedanke mich, Gott. Agradeço, Senhor, quando me dizes não Ich bedanke mich, Gott, wenn du Nein zu mir sagst. aos pedidos indevidos que eu faço através da oração. Durch die Wünsche, die nicht korrekt sind, durch das Gebet, den ich mache. Muitas dasquelas dádivas que eu peço, Viele von diesen Sachen, was ich mir wünsche, estima, concessão, posse, prazer, es ist alle, was sind Macht, Position, Macht. em meu caso, talvez fossem espinhos. Und bei mir, was mit mir geschieht, können vielleicht Dornen sein No caminho que você me deu para percorrer. in dem Weg, den du mir gegeben hast. De outras vezes, eu te peço favores, favorecimentos. Manchmal biete ich dir Gefallen E eu fico lamentando, chorando, fazendo barulho. und ich bleibe dann traurig, jammern, weinen. Mas isso é um mero capricho, é uma birra de criança Aber das sind so Kleinigkeiten, das sind so zimperlich, que Bei mir. escapam do meu orgulho. die immer von meinem Stolz rauskommen. Existem privilégios que eu desejo, Es sind Sachen, den ich mir wünsche, pedindo que você diga sim, mit dem Wunsch, dass du Ja sagst, que se acontecessem na minha existência, dass wenn das in meine
Existenz geschieht, seriam prejuízos contra mim. würde für mich eine Schaden über mich. Em muitos casos, Deus, eu te peço carinho, afeto. In vielen Fällen, Gott, ich bete für mich Liebe, Zärtlichkeit. E eu caminho sozinho, não encontro ninguém. Und ich laufe allein und treffe niemanden, É porque você me dá a solidão como um GPS. weil du mir die Einsamkeit gibst wie ein GPS, Para que eu aprenda a buscar você. damit ich lerne, dich zu finden. Aprender a buscar Deus na solidão. Damit ich lerne, Gott in dieser Einsamkeit zu finden. Meu Deus, me ensina que eu estou no lugar certo. Gott, lehre mich, dass ich in der richtigen Stelle bin. Você não me ligou a nenhuma pessoa de improviso. Du hast mich mit keiner Person zusammengefügt ohne einen Sinn. E agora eu tenho o melhor tempo Und jetzt, ich habe die beste Zeit. de melhorar-me em tudo o que eu preciso. Ich habe die beste Zeit, mich zu verändern, mich zu verbessern an alle Sachen, was ich benötige. Deus, não escute as minhas exigências loucas. Gott, höre bitte nicht meine blöde Sache, was ich sage. Me ajuda a entender que eu alcançarei mais do que o necessário. Hilf mir zu verstehen, dass ich werde mehr als notwendig erreichen werden, Se eu cumprir o meu dever. wenn ich meine Aufgabe erledigen werde. Agradeço, meu Deus, Ich bedanke mich, mein Gott, quando me dizes não com teu amor. wenn du mir Nein mit deiner Liebe sprichst. E sempre que eu te pedir alguma coisa que eu não deva pedir, Und immer wenn ich was verlange, was ich nicht verlangen sollte, Senhor, por favor, não me atenda. lieber Gott, bitte erfüll mir diesen Wunsch nicht. Oder, ja. Muito obrigado. Difícil, né? Não, é muito difícil, né?